bakbakan na, Sitio Sulan, Kinasagan. Bakbakan na, Benevent, Team Cebu City versus Team Dumanog. Team Dumanog, Janlip Orly, Nunil. O ang Team Cebu City, Jobert Culapo Ruiz. 1-0 na, 1-0. Okay na yung Team Cebu City ay sa Black House franchise team. O ang Team Dumanog, para sila Tony Chicharon franchise team, mga kaibigan. Okay, game 1 na, on the way. Jobert, bipuna na. Sanggang pa Nunil. Para bipuyok na si Idol Jobert. Sayo ngayon. High blood naman ni si Idol Jobert. Okay na itong bakbakan niya sa Sitio Sulan Kinasagan. Sponsor niya sa Team Barog Higit by Kaphariran. O organized ni Yuyo Emiliano Purborgiano under the promotion of the board Pastor Irvin Inusian. Baby Orly, sagang pa, Lobo. Fire in the hole! Out ball. Wala, nagkapagpakan ng mga kaibigan. Servisyo Nunil, na pride of Dumanog. Culapo, kuha pa na bay. Overhead, Culapo. Ball. Oy, clear na lang score eh. Ball. Score, parang ganun. Dos, pila na. 2-1 in favor of Team Cebu City. Baby Orly. Tuara. Wala, gibagyo na sa Team Cebu City at Team Dumanog, pero wala. Nakaripit sa out ball. Servisyo Idol Joel. Culapo, bibagrak. Outboard. Shout out ni Konsyal Silson Kabunada. Shout out Boss Jalak Rabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Shout out Tatay Kudrado Aliga. Shout out Sir Jonathan Arquion. Shout out Konsyal Balister Canonigo Cabrera. Baby Orly, agay inside. Dol, siga. Kapela Dol. Okay, score. 1-2 sa katong score ha. Servisyo, The Black Mamba Ruiz. Culapo, at The Black Mamba. Kuha pa. Baby Orly, pouring in. Kadiya. Wala. Bill to bill action na mga kaibigan. Ball, ay sawa Dol. Ay sawa. Kay malalis na ha. Dako naman yung sugal. Janlip. To The Black Mamba. Baby Orly, may pusing, may pabuto. Kuha pa ni Idol Jobert. Agay na miya pagkatira Janlip. Ipon ang Nunil. Waka natin ang tira ni Idol Jobert Marcinas. Sign out. 3-1 ato score niya. 3-1. Bula sa Team Dumanog. Shoutout niya ni Mama Maricel o ni Busto ni Pasatiempo. Owner of Maricel at ni Chicharon. Nunil. Inside. Gibuhi ang Nunil. Pinag-out. Team Amaw 2.0 Hidden by Boss Alaboy. Shoutout. Tuara, Janlip, Culapo. Answer by Baby Orly. Kini, pagkakataon na. Tuara, binatuay na. Patupahan ko na. Ayaw taon ninyo sawa. Kay kamo niya makaingon, malalis. Gi! Mama mia! Binutasan ni Janlip ang Team Cebu City. Shout out ni Boss Roldan Carcuiba ha. Shout out ni Papa Eric Lasarte o Manuel Esertraya. 2-3 na. Servisyo Nunil. Nunil again. Culapo to Janlip. Out ball. Equalis na nga to score. Shout out Charlie Milanog ni Charlie Intervention. Lucilo Cordoba, Skylark. Shout out ni Skylark ha. Baby Orly.
Nonel. Agay! Ngigang idol yung kini. Good. Adto na minoy. Adto na minoy. Awan pas kang manang. 3-4 na. 1 point lead sa team dumanog sa atong game 1 of the best of 3. Best of 3 na atong pagbaka na kinsay makadawog kaduha ni mao na champion. Naguna na ang team dumanog. Tuara kuha pan dablak mambag gihaplasan ni Bibirle. Wala nang haplas na. Gipanuhot na. Agay good item delivered by Nonela Macna. Puwen 5-3. 2 point lead na sa team dumanog sa atong game 1 Here comes Nonela Macna para size. Para change court. Dablak mamba to Bibirle. Ngiga Bibirle. Ang batang may laban, parang natutulog lang. Change card. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog na baho. O ang Infus Kids sa Artware mga kaibigan. Where the story? The coolest clothing line in town. Here come Mr. Explosive Jobert Marcinas. Kula po, may pusing. Net bag. Side out. Bola sa team Dumanok. Here comes Batang May Laban. Ang parang natutulog lang. Kulapo is the best. Answer ba? Nulagay! Taga kuha ka ni The Black Mamba. Wana, binagrakay na ni. Wana, kinsa kay mabangagan na ni. Kinsay mabutasan na ni. Agay! Bibi Orle. Backseat Bilbil ang team Cebu City. City 3 na. 4 na puntos ang kalamangan sa team Dumanog sa ating game 1. Ito na naman si Bibi Orle. Nonel. Idol Jobert. Tora. Overhead at tirada. Idol Jobert na naman. Out ball. Overcock ang tira. 8-3. Shout out din ni John Paul John Paul Muso in attendance sa itong bakbakan. Grabe hatira. Agay lamiyabay kini. Lipat ang iga The Black Mamba. Grabe lipat-lipat tira The Black Mamba. Ang malipat di makadawat serbisyo The Black Mamba. Jobert, overhead, kuha pang Nonel. Ngiga ka Jasmine. Ay, para tapok lang tayo skanding. Pinaglakay na mga kaibigan. Kini, lugaw na. Goodbye Philippines, ay kutubol. Abuhay ba na ka? Kini, agay. Gikamang ni Janlip mga kaibigan. Good item, delivered by Kulapo is the best. James. May laling yun. 8-4 na. Wala, miguko ng Team Cebu City sa ito ang game 1 Fire in the hole! Binumba sa iri ni The Black Mamba. 8-5. 3 puntos na lang ang kalamangan kaibigan. Service The Black Mamba. Janlip, sa team leader. Grabe bunala. Latos kay Latos. Agay, wala. Goodbye ang Team Cebu City. Shout out sa mga taga-Sura na o sa mga bisita na to. Shout out inyong tanan. Kulapo. Super Mario Mob. Pinakawala na ni Kulapo mga kaibigan. Kulapo na naman. Yan. Wana. Bigayan ng todo. Janlip, kuha pa. Kulapo to the rescue. Tuara, baka na. Build to build action. Tuara, lipat na. Agay, lugaw na. Ay, The Black Mamba. Ambisyon na tira. Sumabit ang ambisyon nga tira ni The Black Mamba mga kaibigan. Noibi Gini para Gis 9-5. Agay Idol Jobert. Agay. Hawan pas kang manang. Walang katao-tao. Hawan ni kang manang de. Hawan pas kang manang.
Servisyo Janlip. O, G5 ha, G5. Pabor sa Team Dumanog atong Game 1. Shout out tayo nila ha, nila ni Negro ha. Hoy! Shout out din ni Siwang ha, nakindan sa itong pagbakan rin, Siwang, narader kilido. Boss Siwang. Boss Siwang! Size na! Latara! Pare doon! Mamma mia! Dinaktak sa iri! Yun o, kuha ba? Mga kaibigan, kula po, kisi-kisi ang dipitsa. Shout out ni Gugo! Bola sa Team Dumanog. Here comes Nunela Magna. Para 11. Ruiz. To Bibirne, the sleeping child. Aray, opening. Away from home. Out ball, out ball. Wala ko. O balikon ako, patupahan lang ang bola. Shout out day ni Bus Champ Anton Raga di Askilida. Servisyo Jobert. Jobert again, two-shot combination. Answer by Janlip. Kulapo, lubog yatag. Pighanin Nunil. Tuara din bay. Mana? Plinisingay, prabrightan na yun ni. Agay! Kini! Out mo sa ino, Jobert. Pila na, Dol? Size! Point! 11 na! For the win na ang Team Dumanog para daog ng mga kaibigan. Balikon ako atong sponsor ng atong dumulhinin pagpakan diri ha. Sa Team Barog hinid by Kap Hariiran mga kaibigan. Mao na to ang sponsor ha, si Kap Hariiran. Ako rin ibili ng premium. Tuara, tula po. Binaw na ang Team Dumanog sa atong Game 1. Coming up next, Game 2 kaibigan.